Ndo mara munen Pablo lo problem. Kabri mo Pablo na entara jang Pablo bisa to kono rancaya. Hello. Pablo di ba mindole? Iti fu ma fa yan entara jang son bat kabri mo be call ka ikan na call je ka igno. Hey, intam ikami explain tala hadi tawoto. Janning 10 minutes yana nan jang yami. Iti indahan janning 10 minutes ko la fu yi futam nam haja. Iba bayar sa ko ne ko ikana iba ko son kana. Dia fu bula mun kon. Nda tata si. Nda nyina tam fanna. Ko am sien kono ma sen filenti malo be kala nyame nin jante am su filenti se a lonko ta maria sente be kala nyaadi le ndu jeni bina malo la lankan because ni ndingo wulu de fa fama le fama ta hey nga faul fon fisat ni ngo kay ngal no ba mixo jeni na ko do be finde nga mixo Pablo yam futu wotere ta nyaw nyara nyam do nga am jeri fa ngati kuruna ta kana fem fo ngana tinta ba be kala ndu ngam fontu mona wulu ten ñi tam fan na fu sen he ko man tabani fola damen ndem ñi nen dia bi sa te kon ndina ko no so hey manita symptom sul bi ki ka ñame so okay. Pablo kapri mo tumambi call kam Pablo mbi call kam mbi Pablo mbi call ki kan na call reject Pablo mo ni kita ni ko 10 minutes fo sa mi da sirin jang han sa mi no mi mo lo dia mo la tini mo juma no ni business dara mbe ndo la kunto no parce que na business do la pije mana business do ci kal wala tini no Pablo ka muso lo kon no mo mo Pablo ni muso ye kumandi kakal muso lo kon to hani muso ko hello inyara kiteng hani mala fo sifa mala fo la iba melo kere fe because ko ga bi am fa mu iba kelo fa wala mo fa bi attack nak Pablo ya ntel lafta mo fo wala kabir ni be siri ko kana Sofia raf kain Sofia futu si do abalarin bulu jumala ye tada fun binda ko do na mo la bon son folo no ila mol man son mo kayroti ila mol man son ko kayrolati Pablo yala mo nekata ba lafta men foli ye Sofia futu wala lafta la ya bulege yana inta futu ko sabe te nyam ha man dire nyam lan kam fani muso ke kewen futu fo mo na ma ji fam no isem dino Sofia fran ko nga futu ira amo ga fe Sofia ta mo ma Sofia ra mo Sofia ba man son itala mol man son because Sofia sambaje ata raste iya te muso kendo inda sile ba mala ko do fo kewen na e futu ay samba bay tan Sofia ta sialia fo butun mil futu de ka min ka fal ko le ke ba malo na haji je mali jente bara be ten nyam wonte ko de ya mi ko de min dala mol ya mi ngira ndala mol e muso lo ne ka mi sena bo e ko ngole futu o problème ke de ko ni monta mo futu la sena bo ko la wala problème Pablo ndala ftan nga min fo ye laftal yella de hani sama same kuru wonati mba futu len ta be ten nyam hande dara si mala hani kuru fo ndara basam fengo be bu lamri ti ha mo to doro ya fu la mo le ko kana muso futu ina doro yam futu ko mo be ban problem tije fentije lo mi na fam futu do lo fam kana baga su jigan kata ste aliya bata tije ido enda min kel doro afu ila mo le afa ha min be jinta kel hani futu sit kuru itala basa bari yala min ba keringa na man kan fadele man fera ba yala futu man kan fente man mi fenda mi yala ngom bitala nga kata nga mol ki tala mol ya ngasi nga fa sona bitala anim fu nga tan no test nga yo lol jibe fok burante bala bang fok no tela bang o be kanyi kala Pablo iko jibe to am ko to liko la jibe fok no be la fok no tele wala fotes ntal mo dinding wala we don't need that either you are young me I'm young we are both healthy so we don't need all this testing among sense for me nta fama so Conte la foi Walgai Conte la foi Vale lucha kumba
ball nata invisible movement na male o si follow jam mama kijano ko yam fele janam fele bang tolle malu balo jam invisible movement na male o si follow jam ntelafo nyenti jam ntelafo no nyenti jam ntelafo no nyenti jam wal gai no nyenti jam ntelafo the only thing mo problem wodi tita dal so kon dara fay ala moli ye musu ken dole je tabiro ngano la kuro ngano ngaf fo beranu sa mo to je ajata nyala fang itinde ka sino ka sata hoto bari ni sa do mon do mon je min sto no do ablu nta parita ka futu yen no ya me ko ani ma yiti obiro de ngam explain yo fe sayang kanu saya kam na time nam ngi time fe understand what is important because lifetime thing na mi ala ko bitala sila ngata penko anu so fe ko fana bije ko mangi ku takanda ku ko le mbalo fana Pablo Sofia na lafta ke muske anta la hadi ya abata nyamen tan lafta futu la ma say ne refu futu ha no problem I don't care you just want you can problem je bari enta full futu rante dasi ila so kono hani next week fa ku atre na nyamen dro bitala wala nyama bari min problem model na dine malaf ngara testing la because it's not important testing dindingol lo ko ke to akutol ni mer ko tol mer wala ka testing say ni kuro mandele dama landu kuro bi lafta la afu ha dorong dunia mo si ma fa hani de ba ma understand fana ko min fa nyim fa nga dama ab ko wonya ba ko tori nyama ab ko wonya fana ko fa afu de nyawanya feta badi bude badi feta wata folo ni mero si mbari ndingu mbari nyawato am ngam mbari van wala sen ko ba wala nyam nyam so wala yana kuñ mala biye ndala mol di ke dal to ko min da ko la Pablo mte amande ringa tal so ko no ini ba ma nyena na taloji ani ba ma diam ta ani fa ma den ta fa ma fon ka ben di leta so ni no wal diam dan te ko ha say so fe fa ka bandila na woman that is not my problem the only problem like they send the left amene they left futule yani ti Pablo mi am ti no understand wala tin me understand as me kra explain nga understand pen je me understand the only problem send them me face ka wala yef nga futu si ti Pablo dali dafa na man ke biti mi tala man ha nya nge la may la fa mu gal la may la fa ni ko man dem kana man dara understand ka andi kan ki nyama man tara dia kan Pablo sa yam bum kala ni so 2 weeks la sa ma fa nekk calculator nga fa nekk calculator mo Pablo 2 weeks sem fatal no so 2 weeks la 7 days is good obi process to kan dun kilim fang of asaki no nyanda fi na confirm lay no fi na confirm ngol bo ni to force after that 2 weeks mbak fa lay nyaadi la mbak nyami after that ita ma half mo after 2 weeks lay wa fa nya mbak la nyami mbak la nyami ma fa min kel mbak la nyami ya ko mo sino Pablo ko di ko lemba ning ko di ko lem te nangim business indi ngol be 500k ngoma bana account le muli kemelul ha I can just remove 2,000 business on coming care because ni ta tala la ka fengol sang ka fengol na di ka wafi bango jama gambe jang anin kamin tan na ex boyfriend wol fanam bul ngol be ken account le say da yara nol be abanne wol de not imam fudu den ni te mako dan Pablo manam fa be explain ya ba netara ko di ko lem I have 500k in my account nso 200,000 o bondino la ngari la 300,000 o nyingo ma baji so nim fututa nsi tanga bungo ren fo mi be yenta kalaje ngabe kije ite afo ha dorong ite min business ka fa muli kemelul Pablo ko kita la problem wuti mi la problem wuti afo ha dorong ite afo ha dorong hani la sen ta akon wala nga transfer ke mo belo ko nu atre ite ma wala mana gara mo kandire ne ha fi wala benna FIFA la ben ñu ko non ko tul la la dumal FIFA la ben ba yabe ntalo tan yi bolay fo jefana ma boru sto is like am serious fa daro la tan de boru dina so ba min kan atala la fa yalla ñu claim do min ka change tang ya min ko modi busni ngo Sofia ko pour ngeta futu ngata futu ato ko hani ba ite fana ite o heart so de ko ha because I'm a good woman I have a good heart because ngala na ke wol masiya ba kan tol muso ndese ala so I don't have any problem ka kunde o man ke fent no ren ya talbe to kunde kan ya ida ta tarjira san bala mon song ba ite o harso Pablo ndara hajda wala ban kundi kan ba kundi kan da ko fe ya bari mi mo problem mo di ben telefono fudu la Sofia nyam tuma Sofia Pablo ite fo ni tara wala telefono kasi kan mo fo ka important ite ni fo nga singa nyom ni ite lafta la san bal sai ke ni ak jumni ka bal defta minna ina ba diala kana ka sonka ko nan man diala defal ma fa la junalo ndara sonka ngontela atelan the last thing in my head right ni ngo Sofia ka kam fa ka fa ite la sonka so ni tan no je ite ta fa
nta fala Sofia tarala on place suda nga tarana on place fo mbañu jala yanta ñu jala sudi only thing nga ñu ma koy dorong 500 kilo man ka fende mboko do di de min bi inte kala yake ndeti ma balen na wolto mo tan na kontine ko ita fala moy kontine ko di ko man ka fende ni kew ma sto mo sto ran saki toro fudo fo ma araba to di man ka fende ala kiyo isa ifalendere malam ne fali bali falenda bakale no am surprise no ano mo ko tuanya mo tunga se ko sente mo kala fika mi bantaya la gambia man ko and mama bu ko songa fi sen falinta de sen ni songa ji suna falenda billahi suna falinta de sen dinin kena balance ni rasmo to yeah so falenda subi falinta la Pablo inte me ji be ko ye ko do sto ko man ko do sto ndi kay lafta futule illa amin ne mbadi bitaya wati la pari man tayen yan do ko no man ta fe na ji dara sugulo ay mom And never told I had the guts, I wouldn't put it on a song for so long. I waited, I hated, gosh, you dated. The end of break your heart, which hurts me more. I can't fake it, I lost.